Qala lana-ke lo msebenzi la suqala khona sisuka nje kuqaleni yabo i-roof iraste kanje. Mayiraste kanje i-roof yakho ila kwena kumele ufonele thina yabo. Iphindi ilandele la. Yabona amanzi ehla ngodonga. Uma unamanzi ehla ngodonga nje kanje la iqala lapho futhi lento ukuthi usungaqala futhi usifonele. Umsebenzi wethu lo ukuthi siwavale lo manzi ehla ngodonga aphinde ehle ngodonga. Ngoba manje ayagugisa wardrobe laba sowence ngodonga iningi nje into eyonakalayo endlini. Uma unamanzi ehla ngodonga siyakulekelela thina. Bese iza la. Uyabona ke isipikili nesipikili kubalekile ukuthi sivalwe kanje. Kungabi khona iconsi elingenayo. Buka kuhle kanjani mase sivaliwe isipikili yaphinde yapendwa ngerubber paint. Uma unothayilo raste kanje asikho isidingo sokuthi ushintshe soyipenda ichemical ube musha ubukeke kanje. Angithi uyawubona umehluko. Uyawubona umehluko siphinde sivale zonke izikhala kanje. Phakathi nendawo isipikili kuvaleke ibe right roof yakho. Kubalekile ngempela ukuthi i-roof yakho uyivale ingakuphoxi phambi kwezivakashi sekuyaconsa usubeka indisha amabhakede uvakashelwe izihlobo uvakashelwe bomndeni sebethule nje bayabuka bathi ewu uthi wakhile mayesho namaconsi akabafoneli ngani 08240 28770 isipikili kumele sikhave kanje ungangena iconsi indlu yakho kumele ipendeke kanje ngerubber paint ibe yinhle. Ungathi ngoba i-roof uthi ayibuka umuntu uthi hayi uthi ngiye kanje cha kubalekile bakwethu. Nje Mhlophe Projects sifonele sifike ekhaya lakho sizokwenzela free quotation.